Namadha. Akkas taanaan sirrii dhageessa waan ta'eef afaan Oromootiin just beekaa tokko ergaa dabarfadhu. Yaa'u eenyu akkam ta'e ani maqaan kiyya Farhaaniin jedhama. Dhalataa Ambooti. Amantii kiristaanaa irraa nama dhufe Islaamummaa keessa nama jiraatu. Yaa'u wanta ani amanu Waaqa tokkicha isaafan sagada isaan kadhadha. Waaqni ani sagaduuf immoo Waaqa nabiyyoonni sagadaafii turani ergamoonni isaa sagadaa kadhataadhaa turani. Waaqa biraan qabu isa malee nabiyyoota hundammoo ni jaallannaa kan akka Musee, Abrahaamiin, Noohiin, Yesuusiinis ni jaallanna nabiyyoota kana hundumaayyuu jechuudha. Nabiyyoonni kun hundumtuu immoo raajii mataa isaanii Waaqayyo isaaniif kenneera. Uummata isaanii kan ittiin amansiisan maal godhanii akka amansiisan uummata isaanii ergamaa ta'uu isaanii uummanni akka irraa fudhatu. Fakkeenyaaf Abiyyiin osoo erga biyya wayii deeme Abiyyiin erguu isaatiif ragaa wayii na gaafachuu danda'a uummanni. Saniif ragaa sana qabadhee deemuun dirqama. Akkuma kana nabiyyoonni ragaa fudhatanii deemanii raajii hojjetaan nu barsiisaame jedhu kan akka amma Yesuus Kiristoos fedha Waaqayyootiin du'aa kaasaadhaa ture, fedha Waaqaatiin jaamaa fayyisaadhaa ture, shibaalli akkasuma jechuudha. Kun Quraana keessatti Rabbiin nutti hima jechuudha. Bakka guddaa qabaa, hin jaallannaanii, hin kabajnaanii. Ammoo jaalala qabnuuf waliin iyyuu immoo raajiin hojjetallee fedha Waaqaatiin hojjetallee waan amannuuf bakka guddaa kennaaf. Garuu sanarra dabarree immoo waaqummaa osoo hin taane namummaa kenninaa fi nama jedhee waan nu barsiiseef jechuudha. Islaamummaan immoo Waaqa tokkichaaf sagaduudha. Waan biraa tokko hin jiru. Waaqa ajajamu jechuudha. Islaama jechuun afaan Arabiffaati. Waaqa ajajamu isa qofaa gabbaruu isa qofaaf sagaduu jechuutu Islaama jedhama. Hiika biraadhaan qabu jechuudha. Kan alaatti garuu wanni ittiin bullu bulmaanni keenya Quraana Rabbiiti ittiin daballu irraan hir'isnu akkasuma immoo waan Quraana keessatti nutti nama hundumaayyuu immoo fudhachuudhaaf amma dandeenyu ilma namaati. Ilmi namaa dogongora. Ilma namaa keessaa immoo caalaan nama dogongora isaarraa deebi'e jedhee nu barsiisa Islaamummaan. Namni ni dogongora garuu caalaan namaa bakka guddaa kan qabu kan dogongora isaarraa deebi'e waan nuun jedhuufi saniif Islaamummaa keessatti egaa amantii keenya keessatti Rabbiin Allah nuti sagadnuuf kan hin nyaanne kan hin dhalanne kan hin dhalchinedha. Kanaafuu galatoomii yoo gaaffii qabaatte waan dubbadhe irratti dingatamuu waan gaaffii biraa sitti ta'u fa'aa jiraate namoonni tokko tokko waa'ee Islaamummaa irraa dubbatanii gaaffii wanti sitti ta'e barbaade yoo jiraate fakkeenyaaf Islaamummaan nama ajjeesidedha. Islaamummaa keessatti akkasii walqixxummaa dubartiin hin jiru waan garaagaraa yoo jiraate gaaffii barbaade gaafachuu dandeessa. Siifan deebisaa amma danda'e. Ishiin barattuudha gaaffii qalibbu annan deebisaaf inni dogoggorsiisuuf uummata afaan walitti si buusuudhaaf amantiif amantii walitti naquudhaaf amantii Islaamaa keessatti mirgi dubartootaan eegama faraan gaaffii anaaf ishiin tokkuma waan ta'eef gaaffii naa deebisi. Ishiin jechuun tokkoffaadha obboleettii kun namichi kun nama afaan walitti si naquudhaaf amantii afaan walitti si buusuudhaaf. Immoo gaaffii jetteetti namoonni baay'een koomentii irratti waan hin taane barreessaa jiranina. Waan hin taane dubbadhee jira. Waan hin taane dubbadhee jira. Mana obboleettii kun sidhe waan ta'eef gaaffii si gaafadha. Obboleettii miti. Anaaf obboleettii miti. Dhaggeeffadhu. Qaayii mootii godhadhu. Ishee obsisuuta jedhe Saaraa. Mootii godhadhu mucayyoon tokkoffaan waa'ee amantii keessan jirtu. Waa'ee amantii keessan jirtu mucayyoon. Ishee obsisuuta jedhe. Gaaffii si gaafadha. Amantii Islaamummaa keessatti. Amantii Islaamummaa keessatti mirgi dubartummaan eegama naa deebisi. Kunoo mootiin godhadha. Ishina obsi. Galatoomii waan obsitee fi banagaraachilla obboleettii ko taanaaf obboleettii taanaan waliin dubbataa jira malee. Amma faana taa'ee obsi nyaata tokko cufadhu maayikii. Jechuun ishiin hin haala gaariidhaan yoo jettu taate waliin dubbadhaa. Amma komantii alaa dubbisa. Yoo kajeeltu taate nama biraa deemee affeeree waliin haasaa rakkoon tokko hin jiru. Abduu yaati rakkoon qabu obboleettii ko tokkoffaadhaatti namichi kuni amantii faana walitti buusuudhaaf obboloota kee faana walitti buusuudhaaf ati barattuudha. Sigalee waa'ee amantii keessa jirtu ati barattuudha. Sigalee miti ati barattuudha. Ati amala isaanii hin beektu. Kanaaf eegammoo gaaffii fiddeetti gaaffiin ani si gaafadhu amantiin Islaamummaa dubartootaaf mirga nin kennaaf immoo nin kennu. Yoo gaaffii qabaatte gaaffii kana deebisiif gaarii. Rakkoon tokko jiru annan deebisa garuu obsitee anillee waan dhaga'uuf barbaadu foomara. Gaaffii na gaafadhu lubbu gaaffii na gaafadhu sin jedhe isaa lallabate ramala bakka lallabateetti immoo gaaffii sana nan gaafadha erga dubbateetti mirgi amantiin Islaamaa mirga dubartootaa
ninke namoonni miti ayyeesh naa deebisi yookaan hin kennaa yookaan hin kennudha yookaan hin kennaa yookaan hin kennu. Ish obsi ayyuutol galatoonni walumaa galattuu yoo gidduu seentee naan dubbatte egaa hin dhiifna jechuudha. Maaliif rabshaan barbaachisu? Al tokko nan dubbadha mee al tokko nan dubbadha obsi dubbatte mee maal jee? Lakki akkasin jedhe laali faraan kanan isin jedhe otoo gara gaaffii deebii seenee otoo gara amala isaan beektu ati lubbu amala isaa waan hin beekne lubbu dhiisi anatu beeka dhiisi amala isaa cufata addunyaa inni amala koo argitu isheenuu na buusti inni amala koo argitu inni amala koo tokko faana amalli dhaggeeffadhu ka yoo garaa qabaattee amma dhaqiti waajii faana gaaffiif deebii godhi. Barattoota faana barsiisota faana ijoollee waan beekne ijoollee yaani okay gaaffi waajiraan ergadhu jedhee akka waajiraan ergadhu jedhee goesraa waajiraan akka uffee waajii dufee gaafatu abaratu rakkoo maal qaba waajiitti simee ilaal waajiitti simee ifooti si ergi abarata difeen nambar shimara koo qabaate ergadhu jedhee uffay koottu sin jecha waajiin koottu ishi yaaduu maarra koo qaba kunoo dhaayee jira itti ergadhu ka jeetiin filisaara ishi jeetiin akka filisa ofin bulan dubbatu lubbu ofin bulan dubbatu ofin bulan dubbatu Ustaz Bayan assalamu alaikum. Jeetina Waalaikum assalam. Waalaikum assalam injettan waalaikum jechuun maal jechuun? Waalaikum jechuun siifis nagaa ta'u jechuudha. Ana akkasin jenne kan assalamu alaikum nagaan Ibrahim. Ati jechaan immoo waalaikum siin jedhe kan nagaan siif haa ta'u jedhan immoo maal rakkoo qabare siifis haa ta'u jedhan kana wal barbaadu. Mana abaartanii bari maal na abaartan ani isin hin waalaikum jechuun abaara siifis haa ta'u jechuun. Ayyoo mani isin abaare nama Arabifa beektamoo? Yaalii waalaikum jechuun abaarsa? Waalaikum jechuun abaarsa miti waalaikum jechuun nama salaam alaikum jedhameen iyyuu waalaikum itti deebiftaaf nama immoo assalamu alaikum jedhe waalaikum assalam itti deebiftaaf. Eessaaf itti ragaa akkasii? Baasni agarsiisa. Ragaa maali? Nama salaam alaikum jedhuu fi waalaikum jedhama kan jettu ragaa baasni agarsiisa. Ragaan ni jira qoyyaa itti dhufna amma waan haasoftan keessan irra sin waan hin taane naasa'in kaatolee nagaa waan hin taane qoyya No, ani waan akkatti qofa gaafachuu bangale. Rakkoon hin jiru waan nama hubachiisa. Waan akkatti qofa gaafachuu bangale. Siibaasa. Waan nama hubachiisa. Siibaasa qoyya. Waan hin taane haasa'an deemin al tokko dhaggeeffadha. Sarsara waan dhaggeeffannaa mee? Dhaggeeffadha. Ayi dhaggeeffannoo jettan wanni wacuuf tokko hin jiru. Iddoo biraa dhaqee haasa'uun hin midhaa garuu wal dhaggeeffanna. Nama guddaadha miti. Nama guddaadha miti. Saaluyyee qoy. Waan dubbattan keessatti farhaan. Muutiin godhadha. Azeeb. Lubbu ati osoo hin dhaggeeffatiin akkam dubbatanii anillee dhagaa waan jiruuf miiksota jedha hundi keessaan. Obboleetti gooti amala isaan beektu lubbu dhiifama ishii bareedu gosi jaaladha sin kabaja obboleetti gooti ati amala isaa waan hin beektu. Azibaati obsi farhaan dubbachuu hin danda'u. Faraan na amani kai tokko baka nagaa tola baka nagaa tola yeroo seeraan baratanii dhufnaa nagaa tola. Deemini koy. Gaafi waan amma haasofte keessa waan hin taane barsiiftee kaate mucaa. Walin hin dhaggeeffatani maal godha? Walin dhaggeeffatani maal godha? Yoo na dhaggeeffatte dubbachuu hin dandeenye. Ani waan dhaggeeffatte maal naasoo. Miyota argina let me listen. Gaafadha dhaggeeffadha አዳምጡ ጠየቃችሁ አዳምጡ ካልሆነ እንዲህ ማውራት አንችልም ነው መጀመሪያ ከማውራቴ በፊት ስርዓት መከበር አለበት በኔም ቤት ባንቺ ቤት አንድ ሰው ከጠየቀ ሚውት አድርጎ ማዳመጥ አለበት የፈለጉት ጥያቄ ጠይቁ ግን ሚውት አድርጎ እስኪጨርስ ያዳምጡ ለማንኛውም ሰው ማንንም ቢመጣ መልስለታለሁ ገሩ ሳሪ ሚውት ናጎዲ ልቡተው ሚውት ናጎዲ ልቡተው ሲሲን አማንቲ ኬሰን ገልቺሲሲን አማንቲ ክርስቲያና ኬሰን ገልቺሲሲን ዲ ዋን በርባዳ ዱበቱ ገለቶ መቦሌቲኮ አይተፉፊኒ ወመና ሰከታ ጋር ነው ፈዴቢስ ነጋፈተሽ ቆያታ ሜቤ ድሮቶች ሴኔንድራ Isittikkoon baranne kutaan lakkoofne nam tokko waan tokkotiin seenin dura koo instructionii wanni kaamu jira waan ittiin deemtu seera ittiin deemtu tokko jira. Cal jennee amma wajjala wajjin taanaan atis hin barattu anis hin baradhu. Anis hin deebisu atis na dhaggeeffattu faayidaa tokko hin qabu. Ilaame hin gaafattaniin miutii godhatanii dhaggeeffatani. Yoo akkasittiin hin deemtu taatan gaaffii nagaa kun hunda isiniif deebisa. Yoo san hin taane garuu akka ijoollee xiqqoo wajji taanaan ani sinfaana taa'ee wacuudhaaf yeroo hin qabu. Mana keessa wajji bantanii wacuu dandeessu. So gaaffii na gaafattee si deebisaa ayyee dhaggeeffadhu. Ayyee. Akka ishiin gaafatte gaaffii ishee amantii burtuu akkana dhaggeeffatu abdiin qaba. Dubartiin tokko amantaa Islaamaa keessatti kabajaa qabdi jetti. Kabajaa guddaadhaa qabdi.
tokkoffaa rabbii subhaanahu wa ta'ala jalqaba ilma namaa gaafa dhume yumaan nu jedhe boqonnaa 17 keessatti walaqad karramnaa banii aadama jedhe ilmaan aadam hundumaa jedhe dubaraaf dhiira otoo hin jennu ilmaan aadam kan ta'an yookiin ilmaan addaam kan ta'an hundumaa kabajnee jirra jedhe rabbii subhaanahu wa ta'ala ilmaan aadam keessaa dubartiin ishee tokko jechuudha kabaja guddaa qabaate tokko lammaffaa rabbii subhaanahu wa ta'ala ilmaan aadamiin erga kabajeedhaa booddeetti maal jedhe ilma namaa keessaa ana biratti kan sodaa qabu ana biratti kan kabajaaf sadarkaa qabu nama ana sodaate jedhee boqonnaa 43 lakkoofsa 12 irratti rabbii subhaanahu wa ta'ala dubbateera boqonnaa 49 lakkoofsa 13 irratti so maal jedhe yaa ilmaan namaa dhiiraa dubararraa isin uumne gosa garaa garaarraa isin argamsiisne jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala malkii keessaniif afaan keessan gargar goonee uumne garuu jedhe wanni kana goonee isin uumneef akka isin wal bartaniif gosa garaa garaarraa walitti dhuftanii akka wal jabeessitaniif ammoo jedha na biratti afaan keessan osoo hin taane gosa keessan osoo hin taane na biratti kan sadarkaa guddaa qabu nama ana sodaatedha jedha kanaaf yaa ilma namaa gaafa jedhu dubartiin keessa jirti keessaa dhiira baaseedhaa miti ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhani waa'ee dubartii irratti dubartii ni kabajaa ka jette namni tokko dhufee yaa ergamaa rabbii jedhena Muhammad sallallahu alaihi wasallam eenyuun hiriyaa jaalallee godhatee qabdu jennaan ummak jedheen haadha kee jedheen ammoo ergasii yoo jennaan ummaka jedheen ammas haadhuma kee jedheen ergasii yoo jennaan ammas haadha kee jedhee yeroo sadaffaa arfaffaarratti abbaa kee jedhee dhiiraaf arfaffaarra kaa'e sadarkaa arfaffaarra jechuudha digirii 3 isheedhaa kenneeti tokko immoo eenyuuf kenne abbaadhaaf kenne jechuudha dubaraa haadha jedhee yeroo 3 jedhee kabraa boqonnaa 17 keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe haadha abbaa keessanitti tola oolaa jedhe haadha abbaa keessanitti tola oolaa gaafa jedhu dubartiin haadha keenya jechuudha haadha keenyaaf bakka akka kennuun quraana keessatti dubbata dubartiin kana qofa yoo osoo hin taane waamicha islaamummaa waamuu keessatti illee rabbiin boqonnaa 9 keessatti maal jedha almu'minuuna walmu'minaat dubartiin muslimaa fi dubartiin dhiiraa laal waamicha godhan keessarratti gariin isaanii gariidhaan maaloodha jedhe awliyaa jaalallee waliitii jedhe laal dubartii fi dubara qixxee godheetu rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti dubbata gaaffii qabna gaaffii ilka faraan waliif sadeemna kan Ishin jeeqeen ishi tole innaan dubbadhe yeroo an xumureera jedhu qaangeffadhu ani lama siinaa barakkoon hin jiru garuu ishaan tokko dhaggeeffadhu ilaa nama xumureera hin jenne amma siinaa barakkoon hin jiru garuu gara fuulduraatti maal goota waan ta'eef naa dhaabi kafa ishi obsaan tokko saara yeroo ani xumureera jedhu hin dubbadhe labatee bahuu fi ustaas Barhaan dhaggeeffatu eessatti baay'isayyuu naqu saaraa itti fufi piliis jeeqiin al tokko dubbadhe karaa safii mul'atu saaraa naa xumurtu Okay, galatoomii faraan ati tokkoffaarratti mirgi dubartootaa lallabachuudhaa fi namni waan baay'ee jette tokkoffaarratti nabiyyiin kee jechuudha dubartiin horiiwudha jedhe sabamoo sabami horiiwuu maal jedhe horiiwuu lafa qonnaati jedhe lamaffaarratti quraana lakum faatu harsakum anni shiitum jechuu isii barbaaddeetti lammaffaan immoo sammuu ishii irruudha jedhe ofiin bula keessa deemte waan hin taane naasee cubsa bakka sanaa qaika sammuu ishii amantaan kee maali ortodoksii moo peenteedha saaraa ani kiristaana duukaa buutuu kiristoosidha jechuun ortodoksii moo peenteedha ani ortodoksii wala beente ani duukaa buutuu kiristoosidha ortodoksiinis amantaan qabdu jechuudha ortodoksiis miti no ortodoksiinis beentenis jechuun inni duukaa buutuu kiristoosidha ati jara keessaa kami nan beeka ati jara keessaa kami ortodoksii moo peentee jechuun amantii keessin gaafanne ani jechuun maariyaamin naan maalladhi jechuun maariyaam naan maalladhi jette taanaan ortodoksiidha nanan maalladhu jechi taanaan miti jechuudha adda naa baasanaan maal rakkoo maal qaba ladhi ani maariyaaminis nagaa hojjetaa qofa deebisuu irratti bokkosii godha ofiin bula hospitaala dhaggeeffadhu namni qoqoy amantii keessan hin hoskiin amma amantii keessatti qaabatu moo protestaantii moo amantiin kiristaana jedhamu hin jiru ka protestaantii imma ortodoksii mala amantii kiristaana jedhamu duukaa buutuu kiristoos okay duukaa buutuu kiristoos Ikkoo duukaa buutuu kiristoos ortodoksiinis peentenis jara keessaa kamati ortodoksiinis beentenis duukaa buutuu kiristoos nama kiristoos ati sakkan ortodoksii moo duukaa buutuu yesus kiristoos ortodoksii moo ortodoksii moo joobaayistii moo oniliijesasii moo peentee moo isa kamin achi maaliif jennaani lubbu wajjin saaraa jechuudha jedhu inni ati hin sodaatin ko amantii kee ittiin qaanfatin amantii kee ila amantii kotina ani ortodoksiinis namni dhaggeeffadhu faraan
اوكي وجينيتي غافنا غافدتيتا غافيسين غافدا نادبيس يلا ayya tokko al tokko jechuun ila nam tokko ila al tokko maatiin jira beekaa dhaggeeffadhu isha dhaggeeffadhu al tokko dhaggeeffadhu taraakoti maafan dhaggeeffadhu amantii kee dabaachuu qaba ortodoksii maaliif jennaani Sara amantii keeti ati maaliif himni amantii ati Kiristiyaan yoo jedhe ani musliima bareedu obboleetti koo dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu ani kanan jedhee amantiitiin qaanfatiin alatti hima musliimotaan ta'in kiristaana namni duuka buutuu kiristoos kiristaana ortodoksii moo peentee ani duuka buutuu kiristoosidha ani duuka buutuu kiristoosidha duuka buutuu kiristoosii ishee oke duuka buutuu kiristoos warra ortodoksii jedhanii kanaafuu Gabrieliin Mikaa'eliin kadhachaa fakkeenyaaf namni dijetti amantaati ati Maariyaamiin malladdi warra jedhudha jechuudha bakka kiristaanaan garaa sana sitti dubbadhaa jechuudha qoy tokko macaafa qoy Ustaz Farhan tokko fin bula qoy al tokko qoy saara ragaan si biduu qoy tokko kanaafuu amantii kiristaanaa jedhame kam keessaayyuu waan quraana keessa jiru waan hadiisa keessa jiru ka fakkaatu amantii kam keessaa si kennuu danda'a jechuudha ortodoksii keessas peentee keessaa waan muutii godha tokko tokkicha one minute okay listen okay laali akka jettee nama sitti tajaajiluu nama dhibbaaf namni jira jala kee jira ati gaafina gaafadhu jette ati lallabachaa oolte gaafisi gaafadhan ana gaafitti itti fuufnaan qaanofteeti amantiin kee maayini naan jette ishi listen one minute listen ani muutii qabadhee si dhaggeeffadha mucayyoon obboleettiin keenya taate ingiliffadhii soromin faanaa ta'e caccabsiin ingiliffa ingiliffas taanaan waan barbaadde nu sirran deema siifin jechuun nama baratee si barataa ara bareeda miti amma itti fufi oromoo anatu si cala bara Saariyyee itti fufi anillee waan si dhagaa jiruuf qaxi okay ani sittina ta dura maal jedhe seete gaaffii gaafii qabaatan na gaafadhaa sin jedhee kanaafuu ati gaafii qabatte ikko gaafii gaafadhe sin nan gaafatiin ati maayinni naan jedhe ishi ani immoo musliima miti duuka buutuu kiristoosin jedhe nan balleesse ani duuka buutuu kiristoosidha Yesus gooftaadha rakkoon hin jiru kanaafuu rakkoon hin jiru macaafuma barbaade keessaa si fidee ragaa si kennaa jechuudha ayyee muutii godhatu gaafadha okay itti fufa ayyee faranti amantii islaamaa keessa dubartoonni mirgi ishii dhibbaan dhibbatti neegama naan jette ani immoo neegamuun sin jedhe maayira dhaabadheen quraana fi hadiisa dhaabadheen tokko farratti dubartiin sammuun fakkeenyaaf ati haadha keetiin deemtee imma sammuun kee irruudha na jettuuni haadha keessatti maaltu dhaga'ama baasi nagarsiisi ragaa baasi tokko siifida ragaa fidi na xumursisi ragaa baasi na gaafadhu ragaadhaan kunoo hidhite Ishi muutii godhadhu siifin deemsa kana bichaa miti. Sin jecha gaafachuu barbaadu kan ragaa baastee kunoo amantaan kee bakka akkasitti akkasitti akkana jedhaa akkam jechaa jedhi na gaafadhu. Ustaz Farhan isin kitaaba hin qaraane erga kitaaban qaraane takkasaa goote la Paawulos akka jedhe seetoች በማህበር እንዳይናገሩ ገቢዳን አታኒ jedhe አንቺ ዝም በይና ከሱ ጋር ላውራ በቃ ታንቺ lafa qonnaa afaanis udduras kana barbaadetti dhuftaa jechuudha lafa qonnaati jedhee moo jenne ilalan arraba dhiisiti ragaa naati ማለት እኮ የእርሻ ቦታ ናት ማለት ነው ሲሬሳ ኒሳ ragaa baasiti ase አሁን ምን አለች ቆይ ሳሪ እኔ ራሱ ቆይ እስኪ ላዳምጥ ያው እንድትሳደብ እንዳትፈቅጂላት እሺ ቤትሽ አንቺ የተከበርሽ ነች ያው ምን አለች ከራ ውዱለች ጭርቡ ደንዴሳ አለች መረጃ አላት ብቻ ታውጣ ይሄ እኮ ስድብ ነው በቃ ጠይቂኛ ረጋ ባሲ ነጋፈዱ ሲዴቢሳ ረጋ ባሲ ነጋፈዱ jedhem dubartiin oriyoo ati manaa keessa oriyoo ragaa baasi nagaafadhu baasi nagaafadhu ragaa baasi nagaafadhu gammee galchi intina gammachis galchi ragaa baasi jedhee moo jenne lafa dubartiin keessa jedhee moo jenne siin jedha ragaa baasi nagaafadhu jedhee moo jenne ragaa baasi nagaafadhu አንቺ አሁን አንቺ ማለት ነው እንትን አለሽ ለሱ የምታሳየው ነገር አለሽ ረጋ ያለ ነገር ታሳይናለሽ አለ ይሄ ያምንልኛ እሺ አሳይኝ ገሜታ ከዛ እናወራለን ኦፉን ብላ ባሱ እንዴት አዲ ታዘብ አዮ አንድ ሰው ከገባ ከዛ ሰው ጋር ማውራሳ ዝምታ ታደርጋለች ማለት ነው ሚውቲ ቦታ ጀቹራች ሚውቲ ቦታ ተነም ብራውል እንድባተ ነው ቆላጋች እና ምንድነው የምታደርጊ ማብጀይ ታረ ነመባቺ ሰለወሊና ሳል እኮ ሰሚያው ቲቪን ባሳ ኦቦሌስ ተስገባይ
tasgab ababo galcha gira rakkoon hin jira yeesh ya muti gora raga sibana wait down rakkoon hin jiru down 1 minute Gamme nanjete enyu nanjete ababo la cosa to goddu ababo ga gira galchi nan basa to gofani dubartiin lafa qonnaatedha sammuun shiirudadha waan baay'ee harreedha jedha namni jedha isa dhufee gammee galchi eratay እኮ ቁራና ሲባሳ ፈራና አለ ኩኖ ላይ ዝም ጀቴና ሳይን ነው የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው። አሁን ያለ መረጃ ካወራሽ ሲበሰን ሲባስ ይችላል ማና ኢላል አን አዜ ያለ መረጃ የሚያወራ ሰው ካለ ሲናላ በማለት ነገሳ ሙነተና ሂላላ እንጅሮ ወይ አዘው ነገው ጅብታ በማለት ቆይ ሳሪ አንድ ሚውት አርግልኝ እኔ ማወቅ ስለምፈል አሁን አንቺ ቅድም ባለው የእርሻ ምናምን ያለው ዛትስ I don't know, that's wrong. ግን አዳምጪ መጀመሪያ ላስገባው ልጅ listen. ኦኬ ያ ልታዳምጪ ከሆነ አንድ ነገር ልንገርሽና ከዛ እንቀጥላለን። እስቲ አትረብሽ እስቲ ምን ሆነሻል? አትረብሽ እሱ ያወጣል እሱ ያወጣልሽ። እሺ ችግር የለውም። አንዴ ታዳምጪ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነገሳ አዜብ እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ታብታብ አድርጉ ጋይስ እንትን እንዳይል አዜብ ሳይጀምሩ አንድ ነገር ነው ግን የሮና ጋፈተኔ መረጃ ያውጡና አይጠይቁኝ ባና ሲንጀኔ በፈራ አትጩ እስቲ ምን ሆነሻል? ሳራ እኔ ዝም ብዬ ያዳመጥኩሽ እኮ ነው። ምን ሆነሻል? እሺ አንዴ ዝም በይ ፈሪያን ሳሪዬ ሙቲ በረዱ ፈሪያን ከንሲን ሲጋፈቴ haati manaa kee yookiin harmee gaafa niitiiwwan jedhu harmee keetiinis ol qabata akka keetiinis ol qabata. Haati kee niitii siin jedhe. Abbaa keetiin niitii abbaa kooti malee naaf niitii miti osoo hin taate malee harmeen koo naaf haadha fiye. Okay maasaadha jedhamu hin jedhu. Ragaa baasi ragaadhaan haasofnaa jedhe. Baasaatiin booddee ragaatti nagarsiisaa. Suuraa Baqraa 223 baasi dubbisi. እየነገርኩ እኮ ነው። ባሲ ዱብስ አውጥተህ አንብብ አልኩህ። ባሲ ዱብስ አወጣለሁ ብለህ አይደለ ገባህ? አቲ ኪታባ ቀብዳሚቲ ዮ ኪታባ ቀባቴ አከኬቲ ባሲፍ ዱብሲፍ ያወጣል አውላን ሰረጋ ባሰኒ ነታ አገር ሰይሰን ቦዲያን እንደምሳ መረቆም እደ ከነ ዋካቹን ከይ ዋን ጉዳለ ዶጋ አኒ ዋከዱ ቁርአን ከሰ ዋንጅሩ ከሙ ዋከዱ የትኛው ተቀበለዋለሁ ምንም አለከ ሰምት ለምንድን ነው ከነ ዋከዱ ማለት ደው አትረብሹ ብቻ ኦኬ ዳውን ብሮ ዳውን እንጀዳሙ ሳራ ፕሊሳት ይረበሽን ጭፈዱ ታይብ ካላስ እሱ ከገባ ሰይ ምን ሆነሻል አንቺ? ካሜራ ከፍቼ ላሳይ እንዴ? አይታይም እኮ እንደዚህ ማንበብ ትችላለህ። አታሳየኝ፣ አንብብ ብቻ። ሳራ ፕሊስ እንዳረብሽ እሱ እየጠየቀኝ ነው። አታውቂም ያንን ቦታ አውጣና አንብብ። ካሜራ ማውጣት አያስፈልግም። ስለማውቀው እኔ አዳምጣለሁ። ኦኬ ወንነት ታኔ ግን እነሱ ሲጠይቁኝ እኔ ሳወራ በማል እንዳይገቡብኝ። እሺ ገራሚ ነው ግን የቅድም እሷ ያለችኝ ተሰማ። ኦ ማይ ጋድ እስኪ እኔ መስማት ፈልጋለሁ። አንቺ ምን ታርጌ ኢትስ ኦኬ ሚት ጎሊቶሌ ኦኬ እንደዚህ ይላል። እሺ ቡቼ እንደዚህ ይላል። ኒቲዋን ኬሰን እስኒፍ ኦይሩዳ ኦይሩ ኬሰን ከለቲ ፌተኒ ኢትደቃ ምን ማለት ነው ይሄ? አመሰግናለሁ። በቃ አሁን በደንብ እንድታዳምጡኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በመሀል ገብቶ ማለት ኢንተራፕት እንዳደርገኝ ኢንሻአላህ። እሺ በደንብ አድርጌ መልሳለሁ። በቃ አመሰግናለሁ። ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ ምዕራፍ 2 ላይ ምን ይላል? ብሶቻችሁ ጃርቲን ኬሰን ኦይሩ ኬሰን ይገ ይሄ ሜታፎሪካል ነው። ምን ማለት ነው? ዱበርቲ ኬሰን ለፈ ኦይሩራ ምንድነው የምታገኝ አንቺ ብቅላ አርገተ ሲገሌ haadha manaa kee irraa wanta argattu ilmoodha kanatti argattu ilmoo gaarii irraa argatta soo haadha manaa keessan kana akkuma namni lafa isaa qototee irraa galu mallis naan jettee tacufimee piliis na jalan jettee ጋሜ ሚውት አድርጊ እስኪጨርስ። እሺ
ይደባልቡ አድማል ታዲያ አባን ቁርአን አነዳ በመረጃ ሳይሻለው አረበኛ ካወቃችሁ አውጥቼ ላሳያችሁ እንግሊዝኛ ከቻልክ እኔ አውጥቼ ላሳይ ችግር የለውም አልተኮብስ በቃ እንደዛ ከሆነ መደማመጥ አንችልም በቃ አመሰግናለሁ ሳሪዬን እኮ ያዳመጥኩት ነው ካላዳ እንዴ አይነት ገና ያልተማሩ ሰዎች እኮ ካልተማረ ሰው በማውራት አይችልም እኮ መደማመጥ ካልተማሩ ሳሪዬ ሙይት አርጊና ያወራ ሜዳጌፈቱ ሜያዱበቱ ሚውት ጎዲ አንተ ሚውት ጎዲ ዘን አደገፈን ነው ለኔም ቻት ትሰጠኛለህ አትወርድም ችግር የለውም አዳምጡ ብቻ እኔ ከጨረስኩ እናንተ ትቀጥላላችሁ ፕሊዝ ኦኬ ከተጠየቅኩ እኔ ነኝ እኮ ስጨርስ እናንተ ደግሞ ትቀጥላላችሁ ሸት ነው አላችሁን ትጠይቁኛላችሁ ችግር የለውም ኦኬ ስለዚህ ወኒ ቁርአን ዱበታ ጅሩ ሀቲመና ኬሰን ኦይሩ ኬሰን ይወጀዱ ከወጅን ጭፍተኒ ሲገለ ኦይሩ ኬሰን ቆታጣ ጀቹን እና ዳይሬክት አላህ እኮ እንድና እንዲ ያደርግ ብሎ አይነግርሽም እኮ አምላክ ዳይሬክት አይናገርም ቆታጣ ማለት እኮ ባለ ምሶቻችሁ ነውና አብሮ ተኙና ከዛ በኋላ ኦይሩ ኬሰን ራብቅላ አርገጣ ኢልሙ አርገጣ አከበር ባደንቺ ከን የሚጀርሞ ዛሬ ፈረንጅ አስተማረን የምባለው በፈለግሽ ፖዚሽን መጠቀም ትችያለሽ ማለት ነው ያ ማለት ግን ከራዶ እንታኔን ፈየደም ጀቹ ዳሚት ገሩ ኢሳላ ፈረንጅ ዩኒቨርሲቲ ማለው ለምን ይጀዱ ሰና ሚቲ በርባደ ከርባደ ቲውጭ እንጂ ሱዳን ዴሳ ወርባደ ወሊ ረፋ ወርባደ ከርባደ ቲውጅኒን ወሊ እንጂ ሱዳን ዴሳ ጀቹ ቁርአን ከን በርባደ ከና እርሻ ነው ጀቹን ዩ አመከና ማሊስ ሴት ኢንሻአላ ትባላለች ከተባለ እስቲ አንድ መረጃ ላሳያችሁና ከዛ እንትን እንላለን ሙስሊም ወጣት አካን አንዴ ለምቦሲናት አትረብሽ እስላም ወጣት ሙስሊም ታግራ ዋንተ ኮመንት ሲያርጋንጅራ ዋይት ሲሽቲን ዱባቻ ይራ ቡሌቲ ኮቲ እሺ ምን ይታያችኋል የትኛውም ክርስቲያን ነኝ ስላለች አሁን ለምሳሌ ለማርያም እርሻ ነች ስትባል አለች ለምሳሌ ዘር ያልተዘራባት እስቲ አትረብሽ ምን ይላል ዘር ያልተዘራባት እርሻ አንቺ ነሽ እዚች ጋር መንገድ ሰማይ የክርስቲያን መንገድ ምን ይላል አዳምጪ አሁን ትንጫጫላችሁ እንዴ ላሳያችሁ አትረብሹ እንዴ ሰው ለመማር እኮ ነው ሰው ለመማር ነው ሰው ለመማር ነው ለምን እስልምና ውስጥ እንደገረማችሁ ቆይ እርሻ ማለት ለምን ገረማችሁ ማርያም እርሻ ናት ማርያም እርሻ ናት ማርያም እርሻ ናት ምን ችግር አለ አዳምጡ ተደማመጡ ፕሊዝ ማንንም አንጀቲና ኤጋ እኔ ጠየቅኩ ከቁርአን ነው አገፈታዩ ጋሜ ቁርአን ነገርኩ አሁን አንተ ማለት ነው ጋሜ ነደጌ አቲ እስቲ አውርቶ ሲጨርስ አንተ እኔ ያልኩት ከቁርአን ነው ብለህ እኮ መጠየቅ ትችላለህ አሁን ያሳየን እናዳምጣው አይደል ኦኬ እኔ ምንሽ ፍራቱን አታሰግሩን አንዴ ልጨርስና በቃ ማርያምን ለመቆናት ሄዳ ውዳሴ ማርያም በአማርኛ ይሄው ምዕራፍ 2 ላይ ምን ይላል ዘር ያልተዘራባት እርሻ አንቺ ነሽ አቲ ለመቆናት ማርያም አትነሽ ቆይ አርገናቹ ከሊያ እርሻ ሮቤል እንዳገባው እንኳን ዋጋ ከእርሻ አትረብሹ ይረበሻል ተኮ ጸንጀራ አርገፈታ ማን ደማመጥ ከሆነ ትርጉም የለውም ዝም በሉ አንዴ ማርያም አሁን ጠይቀዋለን እኮ እኔ አሁን ላምብስኪ ራሱ አባባላ ጠይቀዋለን እኮ አይደል አትረብሹ ቆይ ሚውት አድርጊው እስኪ የኔ ቆንጆ በሬድ እኮ ሚውት ጎዲሜ ላል ፈራን አከም ቁርአን አንዴ ልጨርስ አንዴ ቁርአን ውስጥ አንዴ ሚገባ መጽሐፍ ውስጥ በኋላ ምን ያገናኛል ምንድነው እሱ ሊያሳይ የፈለገው የሆነ ፖይንት ይኖራላ just keep quiet እና እናዳምጠው ላይ ነው እንትን ቁላኔ ነው ጠየቀው ለምን ነው እንትን ዝም ብለህ ጠይቃለሽ አንቺ እንየው ለምን ያነባል ለምን እንዴ ለምን እንዴት ያፍራል እንዴ የፈለገው የማያነበው እኛ የጠየቅነው ለምን በመጽሐፍ ታፍራለሽ አንቺ ቆይ ማብት ቃሎት መጫወት ሰሪት
ኪታባ ራቶንቴ ቆናዳ ላላ እንደ አዳምጪ አትረብሽ። ይኸው ለማንኛውም አደብ ላሰዓት ምን ይላል ውዳሴ ማርያም በአማርኛ ምን ይላል መሰለሽ? ዘር ያልተዘራባት እርሻ አንቺ ነሽ፣ የህይወት ፍሬ ካንቺ ወጣ ይላል። የህይወት ፍሬ ማለት ነው ኢየሱስ ነው። የህይወት ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁርአን ላይ አልጠቆስ። እኔ ራሱ ጥያቄ ልጠይቅ ነበረ ግን እናንተ በጣም በቃ ስለምረብሹ ምንም ማድረግ አንችልም። በቃ ይቅርታ። እኔ ለማንኛውም አሁን አስቁሚው መጀመሪያ አስቁሚ። አንቺ ዝም በይ እስኪ። ዝም ማለት ትችላለሽ እንዴ? ፈራና አስቁሚው። እኔ ዝም እላለሁ። እኔ እንድጠይቀው እኮ አንቺ ዝም ብለሽ እኔ መጀመሪያ ልጠይቀው እኮ ነው። ከታች በጣም ውጪ ያምሽ። ስለዚህ ዝም ብትይ ምን አለ? ለምን ትፈራላችሁ? አትፍሩ። ቆይስ ምን አለ? እኮ መጽሐፋችሁ ውስጥ ድብቅ አለ እንዴ? ሰው ምፈራ ነገር አለ? ቆይ ይሄ የኛ አማርኛ ነው አይደል? ቁርአን አለ ፈራን። አንተ ለምን ቁርአን አታነብም? ይሄ የኛ አማርኛ አዳምጪ። እሺ ልንገርሽ ለምን እንዳልኩሽ። ቁርአን ላይ እኮ አሁን ነገርኩሽ። ቁርአን ላይ የተባለው ሴቶች እርሾቻችሁ ነው የተባለው። ምክንያቱም ነገርኩሽ። የሆነ ነገር ልንገርሽ ነው። የሆነ ነገር ላስረዳሽ ላንቺ አንቺ እኮ የምፈልገው ነገር አለ። ካልተማረ ሰው ጋር እንዴት ነው የምናወራኛ? እንዴት ነው ሰው የሚያወራው? ኦ ማይ ጋድ አዳምጠኝ ወንድም አለም። አንተ አሁን እያሳየኸኝ ያለው ከአማርኛው ነው አይደለ? ከኛ ማለት ነው ከክርስቲያን ሰው የእናንተ ደግሞ ለብቻ ከቁርአን አለ። አሁን እነሱ እዚህ ጋር ያሉት ለምን ከቁርአኑ አታሳየንም አሉ። እዛ ላይ አልተጻፈም። ለምን አታሳየንም? ከዛኛው ላይ ለምን ከዚህ ማሳየት ፈለግ? ኦኬ ልመልስልሽ አሁን። አዎ ማለት እነሱ አሁን ከዚህኛው እኔ እኮ ቦታ እነሱም ስለነገሩኝ እኔ እኮ የኔን እኮ አይደለም ውሸት ነው አላልኩም እኮ ትክክል ነው አለ። ግን የተባለው ምንድነው? ሴቶቻችሁ እርሾቻችሁ ነው ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው? ልክ እንደ መሬት ከመሬት የምታገኙ ፍሬዎች አሉ አይደለ? ልክ እንደዛ ናቸው። እንደዚህ አይልም መፍራን አለበናት መልካም ጊዜ ነው። በጣም አንቺ የተማርሽ ሆነሽ በጣም ማዳም ሆነ ስለማቅ ነው ቦታው። ግን እኔ ደግሞ ማወቅ ፈልጋለሁ። አዳመጥ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ካላዳመጥ ሰው ኢንትራፕት ማድረግ ጥሩ አይደለም። ትማራለች። ይኸውልሽ ሙስሊሞች መርጦ አውርጃው ያሉን እንዳታውርጂ አንቺ። ለምን አንድ ክርስቲያን አውርጃል አይደለም? እንዴት ነው የምንማረው ታዲያ? እንዴት እንማር? አዳምጪ የኔ ቆንጆ። ይኸውልሽ እዛ ላይ የተጻፈውን እንትን ለቁርአን ላይ የተጻፈው ያንብልና አሁን ለምሳሌ እርሻ ማለት ምን ማለት ነው ብለሽ ጠይቅ እንጂ ዝም ብለሽ ዱዳ ካለሽ እሱ ተበጥቦ አስመጥቶ ምናምን ብሎ እንትን ይልሻል። አቢብቲ እሱ አታውቂም፣ ማን እንደሆነ አታውቂም። እሱ ማጀቹ ስንኮ ወረጫ ካገሉና ጎተኒ ለመጫካ ለመጫካ ገሉትና ሶዳቱዛ ምን ሆናችሁ? እኔ ለምን ቆሜ ጠይቆኝ መልሳለሁ። ነጋፈላ ለንዴብሳ አይደል ቆንተኮ። እሺ አሁን ማለት ነው ወንድሜ። እሺ አንቺ ምንድነው የፈለግሽው አሁን መጠየቅ? እኔ እኮ ማውራት ማለት ቁርአን ኑት ኪታባ ከኛ ደሙ ቀባ ኑት አን ከነን ጋፈደ ቁርአን አዳ ማሊክ ቁርአን አዳ ናንደፍነ ኡታሌ ኪታባ ረዳቂ ከናደብ ሲያቱን ትመታከት ኢሳን ጋፈበት ና አሁን ሚውት አድርጊ። እንዳታወሪ እንዳታነሺ ማይክ ዝም በይ። እሺ ጋሜ ጥያቄ አለክ? እሷ የጠየቀችው ከቁርአን ውስጥ ነው። የት ቦታ ነው መረጃ ሲፈልግ ሰጠ ነው። ምን አስሮጦ እስቲ ምንድነው? ቁርአኑን ትቶ ቁርአኑ ራሱን አይችልም እንዴ? አትሳቅ። ደግሞ ቆንቃይ አይደለም አማርኛ ሁለተኛ ቆንቃይ ነው። ችግር የለም። ኦሮምኛም ማውራት ትችላለህ። እኔ በአማርኛ ካልሳኩም እኔ በአማርኛ አልሳኩም። እኔ በኦሮምኛ አውራ ችግር ምን አስፈጃቻናነቀ ያ ታንክ ዩ። እኔ ባንተ አልሳኩም። እኔ በአማርኛ እየሳኩ አይደለም ወይ? ምን መጽሐፍ ቅዱስ ያስከፈተክ? አንተ አንድ አስተማሪ ነክ፣ ሙስሊም አስተማሪ ሆነክ እንደ ሕፃን እንደ ልጅ ምን ከቁርአን ውስጥ ነው የተጠየቅከው? ከዛ ውስጥ ማውጣት ነው እንጂ ምን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምን አስሮጠክ? ጨረስክ ጋሜ? ያ በቃ አሁን ሚውት አድርግ። አንተ ትቀጥላለህ ወንድሜ።
ቴንክ አመሰግናለሁ። በመሀል ማንም ገብቶ ግን ማዳመጥን የሚያክል ነገር የለም ጋይስ። ካላዳመጣችሁ ኢንተራፕት ስታደርጉ ሰው ይረበሻል። ሰው እኔም እያዳመጥኳችሁ ስለሆነ አታንሱ ማይክ። ኦኬ ቴንክ ዩ። ምንድነው ቁርአን ላይ ሲጠይቁ ምንድነው አልኳቸው? አዎ ቁርአን ላይ አለ። ቁርአን ላይ ያለ እኮ ሴቶቻችሁ እርሻዎቻችሁ ናቸው ስል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልባል የተፈለገበት ሜታፎሪካል ነው። ያ ማለት እኮ ሴት እርሻ ናት። አይ በበሬና በእንትን ሄዳችሁ እረሱ አይባልም ሲጀምር። ታዲያ ምንድነው? ማንም ሰው እኮ እንደዚህ የተማረ ሰው አይወስድም። ሜታፎሪካል ነው። ይህ ማለት ሴቶቻችሁ ምንድነው? ኦይሩኬ ሰኒጀቹን ለፈኢራቲ ፍሬ ገራገራ አርገተኒዳ ሲገለ ዋንጋሪ አርገቱ ራጋ ባካ ፍሬ ገራገራ አርገተኒ ዶ ራጋ ቢዲ ከፈራን ራጋ ናፊድ ኩኖ ሙቲ ቆራደ ቦሌሶ ኩኖ ሙቲ ቆራደ አመሰግናለሁ አዘቤ። ኦኬ ራጋ ነው ፊዲ አንተ በጣም ማድረግ አልችልም። እሷ ባለችክ የምታሳየን ነገር የለም ከቁርአኑ ላይ እኔ አዳምጪኛ ሳይሻለ ችግር የለውም። እኔ የምጠይቀው ሳሪ ሚውት አርጊ። አሁን እስኪ አንቺ አሁን አንዴ ሚውት አርጊ። ራጋ ነው አፊዲ አሁን አንተ ቅድም እስኪ አንዴ ሚውት አርጊ። እኔ ቆንጆ አንዴ ሚውት አርጊ ለማሪ ቅድም እንዳልንክ አማርኛውን አመተክ እንዳሳየህን ባሲፍ ቁርአን ላይ አሳየንና እኔ ቆይ ወደዛ ተመጣጣለ ችግር የለውም። መረጃ መጀመሪያ ትጠይቁኛላችሁ ችግር የለውም። ላስረዳችሁና ከዛ በኋላ አወጣለሁ። አዳምጪ ምንድነው ያልኩ አለሁት አይዋ ነንጀ ግን አግዱት ቁርአን ወንቺ ዱበታ ጅሮ ሞታፎሪክ ነው ማለት ፈከኛ ከኔ ዱበታ ጅሮ ሜታፎሪክ ወጀን ነው ፈከኛ ሀሰው ጅራ ፈከኛ ሳጋፈ ጀንሞ ፈከኛ ተውሳሞ we have ኮሜንተሪ ቀምና ሊቃውንቶች ያስቀመጡት አለ። እሱን ከብቻ ያሳያቸዋለሁ። ነገር ግን ምንድነው እኔ መጀመሪያ እንዲህ ላብራራላችሁ ብዬ ነው መረጃ አወጣለሁ። ወነን ጀቹ በርባዴ ማለኔ ዱበርቲን ከሰን አውሩ ጋፈ ጀነው ነምኒ ከበዩ አውሩ ፍራቴ ሚቲ ካን እንቆቱ ሳንጋ ማራሻ ፍራቴ ሳንጋራ ኦፌ ሚቲ ካይ ኦፎ ሳዳ ማል ጀቹ በርባዴ ሬ ለፈ ኦይሩ ከሰን ለፈ ቆና ከሰን ጀቹን ከዛ ፍሬ ልጆቻችሁን ታገኛላችሁ። ጆሌ ገጋሪ አርገቶች ራቲ የቆቴ ጀቹ የወሊ ቡቴ የወሊ ጭስቴ ጀተ ማለርገታ ጆሌ አርገተ የታወቀ ነው። ገብቶሻል? አሁን ይሄንን ጨርሶ መረጃ እንዲያወጣልን ስለምፈልግ ሚውት አርጊ። ኢንተራፕት አዎ ስራት ላት መሰለኝ እንዴ ሶ ምንድነው ኢራቲ ሲወድን ጭፈኔ ኢልሞ አርገት ኢልሞ ገጋሪ አርገቱ ከናፉ ዱበርቲ ከሰው ጂኒ አከበር ባደነች ወሊን ጭሳኑ እንደ አከበር ባደነች ቆታጣችሁን አከበር ባደነች ወሊን ጭሳ ታዲያ አንንቲሜ አዜበን አወጣላለሁ ችግር የለውም። አንዴ ቃ በሰጋት ይዛል ተኮ ኦፍሳ እንዱበቲና ግድት የሮም ፊት ጀሩ አሁን ለተናገርከው መረጃ አምጣ ይባላል። እስቲ ስራት ኑራቸው እንዴ አማርኛ ቦታ ላይ ኩዲም ተልዲ ቤት ይላላም ምን ሆናችኋል እናንተ? ማል ኦሮሞን ኬኛ ማየው ይተካሆሪት ወልት ያውላ ማታተን ስጨርስ መረጃ ፊት ይጀራ ለጀመረ ያብራራ ወይኔ ያብራራ አዳምጡ። ከዛ መረጃውን ያመጣልናል። አለቀም ችግር አይደለም። ለምን በማን ተቋርጡ ሙቲያዝ ማስረጃ ያምጣልን ያላ እኮ አውርቶ ይጨርስ መጀመሪያ። ከዛ ማብራሪያውን መረጃውን ያመጣል። እንዴ ተወያይታችሁ አታውቁም እንዴ? እኮ ለዛ ልትሰብስዋሽ እኮ ነው የገረመን። አሁን ማለት ያለክ ውሸት ነው ለማለት ማለት እዚህ ጋር አውርቶ ጨርሶ መረጃውን ብዬ ጠብቄ እስኪያመጣ መጠበቅ አለብኝ። እናንተ በማለት ታወራላችሁ። ሲያወራ ረጉድ ዝም በሉ። ዝም ሚውት አርጉት። በቃ ኢትስ ኦኬ አዳምጡት። እናንተ ባይመቻችሁም ሐሳቡ ይሄ እኮ ሐሳብ ነው። ሐሳብ ለሐሳብ ሰው ሲገላለጥ የሆነ ሪያሊቲውን ታያላችሁ። ሐሳቡን ፍሬውን መጨረሻ ሳታዩ በመሃል የምታጠፉ ከሆነ እንዴት ነው መጨረሻው ላይ የምትደርሱት? መሰገናለሁ። ይሄ ነው ተፈለገው። ምንድነው እኛ እያልን ነው ሜታፎሪክ ነው ስንል ልክ አሁን እንደነገርኩሽ ነው። ታዲያ ከዚህ ቁርአን ላይ ምንም አልተዋሸም። ትክክል ነው የተባለበት ይሄ ነው፣ የተፈለገበት ይሄ ነው። ስለዚህ ሴት እርሻ ናት ማለት አንቺ ራሱ በጣም አስደነግጦሽ ነበር አዜብን። ታዲያ ለምን ያስደነግጣል? ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ እርሻ ነች ተብላለች ብዬ መጻፍ አውጥቼ
No, no, sindubachisu. Ilaga sindubachisu waa'ee nuti waa'ee Yesuus gallakkiin. Beeti ayyalam ko sindubachisu kan jettu manni kan kee kana zeemi malee. Waa'ee Yesuus gallakkiin maalichi takka. Yoo seeraan qabaanne bardirtamaa miti hin fuudhaa yoo አሁን እኮ ይኸውልህ አንተ አሁን አውርቶ ሲጨርስ እኔ መረጃውን እየጠበቅኩ ነው። ሳሪ ለምንድን ነው ግን ዝም ማለት ማንቺው ማርያም? እሺ ለምን ኢየሱስ ጋር ሄደ? ለምን ኢየሱስ ጋር ሄደ? ምን ነው ያውራ? እኔ እኮ ሰጥቻለሁ እንዲያወራ እያዳመጥኩ ያወራል። ኢየሱስ የተከደነበት ቡኮ ነው ሊጥ ነው ለችግር አድርገናው አስረሱ ዝም በይ ያውራው ቡኮ ተዳዳለ ኢየሱስ ማንተ ወደ ዋይዛ ማሶዳችሁ አስቀይምሃለሁ። ለምን ትፈራለች? አስቀይምሃለሁ። አንቺ ነሽ እኮ የምትፈሪ። ምንድነው የምታስቀይሚኝ? አንቺ እኮ ነሽ ኢየሱስ እኮ ምንድነው? ተረጋጊ። አንተ ተረጋጊ። አደባ ጎራጮ ስራት አድርጌ እሺ። ለማንኛውም አዘብዬ እኔ አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። ቴንኪው። ብቻ ስትመጪ አስረዳሻለሁ። ቴንኪው። መረጃውን አውጣልኝ። አይደማመጡም። እንዴት አድርጌ ነው መረጃ ማሳይሽ እንዴ? ኢየሱስ ያትካ የማን ነው? እነሱ ኢየሱስ እነሱን ያደረገ ለኛም እኮ ኢየሱስ ነው፣ ወንድማችን ነው። ምን ሆናለች? ስርዓት ያደርጉና ዳምጡ። ዝም በይ በእናትሽ። ኦ ማይ ጋድ እንዴ! በቃ አንቺ ዝም በይ አታውሪ። እኔ መጨረሻው ማየት ፈልጋለሁ። በቃ አታውሪ። ኢየሱስ እንዳይናገር እሺ። ለምንድን ነው የማልናገረው? ሳርዬ ውረጂ። አም ሶሪ በጣም በቃ እንደዚህ የሚያደርግ ሰው ደስ አይልም። ኢንተራፕት ማድረግ ጥሩ አይደለም። አውርተህ ስትጨርስ መረጃውን ታሳየናለህ። ጋሚ ያለህ ማለት ነው። ቴንክ ዩ። እሺ፣ ስለዚህ ምን አልኩሽ? አዎ ትክክል ነው። ቁርአን ላይ አለ፣ ግን የተፈለገበት ይሄ ነው ብዬ ነግሬሻለሁ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ እርሻ ናት ሴት ማለት ደግሞ አዲስ ነገር አይደለም። ገና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመምጣታቸው በፊት እንኳን ዱበርቲን ኦይሩ ደጀዴ ከዱበት እንጅራ ማርያምን እኮ እርሻ ነች ተብላለች። ታዲያ እርሻ ስለተባለች ከደረጃዋ ዝቅ አድርጓታል ወይ ማርያምን? ማርያም እኮ ለኛ ትልቅ ቦታ ናለች እኛ ጋር፣ እናንተም ጋር እንደዛ። ስለዚህ እርሻ ናት ስለተባለች ግን አልወረደችም። እርሻ ናት ስለተባለች ማንም ምንድነው እንትን ይዞ ሄዶ አላረሳትም። ሶ እዚህ ላይ ቁርአን ላይ ያለ ሾክ ያደረገሽ ነገር እዛም እናንተ ጋር አለ። ግን እኛ ጋር የተፈለገበት ይሄ ነው። እናንተ ጋር የተፈለገው ከሆነ ምንም የሚያጣላን ነገር የለም ለማለት ነው ያ መጽሐፍ አወጣሁት። ከዚህ በላይ እንኳን ሌላ መጽሐፎችን ማውጣት እችላለሁ። ግን እንደው ይሄን ካሳየሽ ወዲህ ሜታፎሪክ ነው ያልኩሽ። እስቲ ማንና ያልሽኝ አውጥቼ ያሳይሻለሁ። በእርግጥ በእንግሊዘኛ አለኝም፣ ድንገት ሳላካል በእንግሊዘኛ አወጣልሻል። ካለም ደግሞ ሞክራለሁ እኔ ተፍሲር ላይ ሜታፎሪክ መሆኑን ምን ማለት ተፈልጎ እንደሆነ ማለት ነው አውጥቼ ያሳይሻለሁ። Waliin ustaazi namni asii yeeku miti qabadha. Maaliif beektaa Ziikoo namni asiillee afaan Oromoo jechuutti jira. Achiillee afaan Oromoo beekanii asiillee afaan Oromoo beekaniitu gara afaan Oromootti dubbatanii jechuu barbaadeetani. Rakkoon jiru lachuun gidduma maqaa sobnaa ani afaan Oromoo qofaan miti kan seena maaliifaan kan seenne rakkoon tokko hin jiru. Gidduma maqaa dubbachuu hin danda'a. ኦሮምኛ ትሰማለሽ? እንደጋ አንዴ አርጌራን ብታስገቢው ደስ ይለኛል። ሁለት ሰው ብቻ ነው ማስገባት የምችለው። ጋሜ yeroo takka Farahaniin garuu qoyni bu'a gamme ani ni bu'a umarra garuu Farahaan natu taayina waa lamatu qofa gaafadhaa naaf deebisanuu isii qofa barbaada ni bu'a. አንዴ ይሄን ልመልስ መጀመሪያ አትረብሻ። ይሄን ልመልስና እርሻ ነው ማለት የተፈለገ ምን እንደሆነ አብረን እናያለን። ኦኬ ከምን ውስጥ እያወጣ ነው? አዘብ አንድ ነገር አለ። ከምንም ይሁን እንዳትረብሹ ከቁርአን አምጡ አላችሁ አይደለም አላችሁ? ኩንማ ቁርአን አምቲ ጋውስታ ፈርሃን ቆይ ገሜ ሐዲስ ነው ገሜ ቆይ ቁርአን ነው ቁርአን አኩን ኩኖ ማጅረ ቁርአን يبلم عبد الجميع سدي نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم الناشئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوا وبشر المؤمنين الى اما النبي كان nibe kanafu erga beeketi tageeffadhu kun arabisa quraana keessa kutate hadiisa keessa jira bale kun quraana miti ga quraanuma keessa baas hadiisa miti obboleessu nu onaalaan hadiisa maata ko zumbila jamta rabbashina hiika isaa fidde atama tafsiira isaa fidde qaba inna tafsiira maati garuu tafsiira isinitti fide quraana tafsiira si fido fi maara tafsiira si fide dedi maara quraanni ofiin hiiku quraanni ustaas Farahaan quraanni tafsiiri hadiisni tokko nuuf
አናለያያቸው። ሲምቦሊስት አንዴ አዳምጠው እስኪ እኔ ማለት ነው ግን እስኪ እናዳምጠው መጀመሪያ አረብኛ ቆይ እንግዲህ አቃለው ስላለ ቆይ ቁርአን አይደለም ከሌላ ቦታ ነው ያመጣው። አንድ አትረብሹ ኢላለ ኦፊቡላ ሳይወጅን ያ ታንክ ወነቱ ባቹ አትረብሹ እስቲን እንጀቲና ቢ ቁርአን አጅ ወላሂ ኖርማ ወሊና ሰው ማሊፈ ከነ የጅብ ሙስልማዩን ቤኳን ወላሂ ምንድነው ስርዓት የላችሁም እናንተ ሜወራ ማሪፋ ዲቤት ወረበረን እንግሊዝ አዳምጠውና ከዛ ይሄ ቁርአን አይደለም ብለህ ትከራከራለህ። አሁን አዳምጠው ያሳይ ይሄ እኮ ፖለቲካ አይደለም እኮ ስለ እምነት ነው እንዴ ሰብየ ከሰቱ ወል ባሰኒ ወል ይሲሳ ቀራራቲን ጎዲና እቺ ቡባይሽ ገባብሰት እስታስራን ገባብሰት ይሄ ድምጻችን ሰማማ ቢያከሰ ነው አዲሱናን በቃ አዲስ ቁርአን ጀዳርተ ትፉ አገፈዳ እሺ ኦፊን ቡላ አረብኛ ስለማቅ አቃለው ስላለ ያብራራልሽ። ኦኬ አዜብ ሰማሽ? ይሰማል አይደለ? ኦኬ እኔ አነብለታለሁ እሱ ይተረጉምልናል ማለት ነው እንዳልዋሽ። ቃል አቡ ጃፈር ተርጉምላት ኦፊን ሲምቦል አቃለው ብለኛል። ቃል አቡ ጃፈር አርኒ ጀደ ያኒ ኢትባኔ تعالى ذكره بذلك تعالى قلتان ذكره دبيسا ككنت بذلك اوكي بذلك ككنت جارتين كيسان مزدرع اولادكم مزدرع اولادكم البان كيسان يسني كنت يچو البان كنت يچو በቃ የተፈለገ ምንድነው ሴቶቻችሁ እርሻዎቻችሁ ነው ተባለ ዱበርቲን ኬሰን ኢልሞ ኬሰን ዋንስ ምን ከኒቱ ፊዳ ያ ፋቱ አለ ፋቱ ኮታ ዳቃ ዮካ ኮታ ዳቃ ኦኬ ሙዝደራኩም ወሩ ኬሰኒት كيف شئتم አከበር ባደኔን واين شئتم ከራበር ባደኔን اوكي وانما عني بالحرف wannan fede harti yo kamo oiruti المزدرع ya المزدرع jechuuni karaa itti jecha asirratti jechuun barbaadu itti fufa no maal jechuudha muzdara jechuun mustara jechuun karaa harsu almustara jechuun karaa normaalii sana jechuudha normaala karaa ittiin mucaan baatu sana jechuudha ya wal harsu hartiin immoo huwa الزرع inni facaasuudha harti jechuun maal harti jechuun harti jechuun ooyiruu ooyiruu okay ooyiruu jechuudha miti asitti naa deebinu muzdara jechuun maali harti jechuun muzdara jedhe maal jechuudha muzdara jechuun harti jechuun gabaabin maalinti dhiiragaa ooyiruu jechuudha muzdara jechuun moo muna mustara jechuun karaa ittiin dhufanu sana hiikutti jira muzdara jechuun moo akkasumatti وإنما عني الحرث المزدرع جد حرثتي ويروتك بربادم المزدرع جد مزدرع جدون فشافت يوكا الرارجتو بكا فرين الرارجمو راجتو يا نعم قال أكسلت بتش برباد سريتك كنافو لفا قلنات جدون بكا فرين الرارجمو جدو والحرث هو الزرع والحرث أورويتون هو فشافت الزرع فشاسو بكا سلازي ooyiruu keessanii gaafa jedhamtee jettu dubartiin bakka itti irraa firii argattanidha jechuudha malee bakka ittiiti ilmoon baatu bakka itti waan gaarii argattan jechuudha malee lafa qonnaa kana jedhanii xiqqeessuudhaaf osoo hin taane meetaafoorikaalii dubbataa jira si galee malee yaa ustaas Farhaan nama bakka kanatti takkaa xiqqeessee yaadee hin beeku takkaa akka biraatti illee ilaalee hin beeku namni baay'een akka inni itti ilaalu ustaas Farhaan na dhaggeeffadha yeroo takka dhiifama guddaa waliini namni baay'een akka inni itti ilaalu zar'ii kana faatu harsakum ka jedhu sana mucattii nama duraan turte akkasiin itti hiitee sagalee nuti qabadu gamme yeroo takka awwal mute godhi achi itti ilaalu ustaas Farhaan na dhaggeeffadha yeroo takka dhiifama isin bira Farhaan wal mute qoya mute godhuni yaalata network isa ina fakkaata no awwal mute godhi jadi mute godha asta awwal yoo dhagaa jiraatan
Ya, wanna bachu qabdu obboleettii keenya dhugaa dubbachuudhaaf yoo Farahaan yoo dubbatullee harsii jechuun jaartii keessanitti kottaa jechuun karaa qaama kara biraatiin itti kottaa jechuu miti. Karuma normaalii sana kama eeyyamamaa Oromoon beeku sanaan itti kottaa kara barbaadaniini jechuudha akka hiika quraanaa irra jirutti. Akkasitti beeka gana kan intini nan barbaachisu. Yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Namoonni baay'een immoo namoonni jibbiinsa yookaan quraanaa qaban amantaa musliimaatti qaban akkasitti hiikani kun sirrii miti gonkumaa. Haa ta'u garuu gamme miti qabadhu yeroo tokko tumuree Ustaaz Farahaan quraana irraa hiika isaa achi bakka quraana irraa sanammoo nuuf fidaame achirraa dubbeemna yeroo tokko. Yakkanoo isin yemallas kanoo garaa koonee የምታጋባው ግራሚቲ ሙጫ ግራ ገባው ትይስተለ ማንም የሰው እምነት እንትን የሚቋሽሽ ሰው የለም ገባ አንተ ደግሞ ገመረከትኒ ቆይ የሮታ ከዲፋም ወይ ረከቱት ምት namni Qur'aan injeetiin gamme qoy gaafata jiran Ofiin bulii dhumtee jirta wanti gaafattee dhufte carsaa gaafii keeti. Okay, wannan gaafii gaafachuu barbaade Quraana bakka sana hafiduu ani tafsiira irraa hin barbaanne jechuu barbaade tani. Takka lammaffaa immoo እናቱ Quraana akkasuma jedhaati tafsiirri akkasuma jedha gara Eeshi dhageeffadha. Amma inni nu dubbise Quraan miti. So maal inni kan irraa dubbise? Tafsiira Quraanaati.